अरे अरे सब बेले से गोटी कथा मत कहीं मन पड़े अरे भावना मो दिन सरी जाऊँगी ना राति बीतुची ना दिन आसूची अरे गोटे लोकर कथा भाभी भाभी मु दिने पागल हो जी कहीं से लोकर कथा ये मन पड़ी मु जानी हाँ मु ठीक बुझी पार्ची ये बोधे प्रेम प्रेम हेले ए सब भावना मन को आसे अरे मो मनटा केमिति केमिति लगुच से अमन मते किडनापर मान बचेला दिन तो मो मन किणी नहीं सारी अरे प्रति मुहूर्त ता कथा हो ता चेहरा मन पड़ुची ता सहित गोटे देखा मते अरे सहितर देखाला परी लगुच आई लव यू अमन आई लव यू ए केमिति देखाला ता साथी रे मन हजी गला मोर ता पाखरे ए केमिति देखाला ता साथी रे मन हजी गला मोर ता पाखरे नेलु मन को चोरे देलु निद कुड़े नेलु मन को चोरे देलु निद कुड़े मन तोते खाली तोते चाहे रे ओ साथी रे ओ साथी रे ओ साथी रे नेलु मन को चोरे देलु निद कुड़े नेलु मन को चोरे देलु निद कुड़े मन तोते खाली तोते चाहे रे ओ साथी रे ओ साथी रे मने मने मु तो देह भल पाई सारी नहीं जा मते साथी रे सिंदूर दे सिंदूरे नहीं जा मते साथी रे सिंदूर दे सिंदूरे सिंदूर दे सिंदूरे भिजिबाकु इच्छा हुए तोर प्रेम भरोसा रे भिजिबाकु इच्छा हुए तोर प्रेम भरोसा रे मन तते खाली तते चाहे रे ओ साथी रे ओ साथी रे ओ साथी रे
ଭାବନାରେ ତ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତୋତେ କେଇମାନେ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ। ଆରେ ମୋତେ 2 ଜଣ ଛୋର ପଇସା ପାଇ ବୋଲି କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଚାହୁଲ ଅର୍ପିତା ତୁ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମନଟା ଆଜିକାଲି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପାଠରେ ଆଉ ତୋ ମନ ନାହିଁ। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ? ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ନା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି ନା କଲେଜ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ଦିନଠୁ ଖାଇଲି ଜମା, ଆରେ ଶୋଇଲେ ଜମା ନିଦ ହେଉନି, ଖାଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି। ଭାବନାରେ ମୋ ଦିନ ସରିଯାଉଛି। କାହିଁକି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ହୁଏ ତମେ କହିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଓହୋ, ତାହେଲେ ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସେ ହିରୋଟା କିଏ? ନା ବାବା ନା, ସେ କଥା ତୁମକୁ ପରେ କହିବି। ଆରେ ସମୟ ଆସିଗଲେ ତମେ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ଅର୍ପିତା, ତୁ ପରା ଦିନେ କହୁଥିଲୁ ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ କହିକି। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଝିଅମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏସବୁ ହୁଏ, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ କଲେଜ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ କଲେଜକୁ ଯିବା। अरे मु ए देवगढ़ सहर को आसी आज को 10 दिन हो गला। इले कामटे जोगाड़ कर पारिनी। अरे केमिति काम जोगाड़ करी आउ टंका पैसा रोजगार करी अरे मु मो घर को नेबी। अरे मु किछि बुझी इले मु गोटे कथा बुझी पारनी। अरे से अर्पितार चेहरा, अरे से अर्पितार चेहरा सब बेले मो आखि आगरी देखा जाउछि काहे। अरे काहिले सहिले बसिले आ उठिले सब बेले तार से सुंदर चेहरा अरे मो आखि आगे नाची उठुची। अरे आज कहीं के जानी ए मनटा मोर बहुत खुशी लगुची। इच्छा होची ए मनटा को ए दुनिया रे हजई देबाकू। अरे सपन रे आसी अधरात्रि मो मनटा को टाणी नहीं जाउची। निहार स्वप्न देखी स्वप्न रे मो अरे मु भी गोटे पागल। प्रथम देखारे